guys, welcome back to a new episode. Jadi ini kita udah di episode 4 and hari ini kita akan ngomongin tentang topik yang agak enteng. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang MLM atau multi level marketing. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, multi level marketing atau MLM adalah di mana kita dijadikan bagian dari bisnis distributor untuk jual produk mereka kepada individu atau tim kita, dan selanjutnya produknya akan tersebar kepada banyak orang. Nah, sekarang tuh banyak MLM itu juga dibuat menjadi kayak pyramid scheme atau Ponzi scheme yang di kebanyakan negara itu ilegal, di mana kalau kita mau bergabung itu kita harus bayar kayak uh, jasa investasi atau kayak startup fee gitu. Dan dari situ kita juga dapat komisi kalau kita kayak mendaftarkan orang-orang baru, dan kita juga harus bayar komisi kepada orang di atasan kita dan seterusnya gitu. Sayangnya ya karena banyak MLM ini adalah dalam bentuk Ponzi scheme, sehingga kayak keduanya tuh susah dibedain. Jadi mungkin kita mulai dari kayak icebreaker dulu. Apakah dari kalian di sini pernah nggak ada yang ditawarin buat join MLM? Oke, mungkin bisa share sedikit. Kayak mungkin Natasha boleh deh share kayak gimana kayak lu di approach orang buat join MLM, terus kayak kok lu bisa tahu sih kayak itu MLM gitu loh. Jadi yang approach itu sebenarnya ada beberapa orangnya juga sebenarnya I don't even know them. Di approach di Instagram kayak ngomongnya apa business opportunity atau partnership, terus kayak bilang suka banget background kita, suka background aku, terus ngajakin kayak jualan bareng. Tapi ada itu disuruh bayar. Kok disuruh bayar kalau misalnya emang kerja beneran ya masa bayar gitu. Kalau Prawira gimana? Kalau yang terjadi sama gue tuh skemanya ya, ini akhir-akhir ini beredar di Instagram gue. Orang ngasih lihat di story, dia tuh menghasilkan uang kayak instant money, kayak 100.000, 500.000, sejuta, 2 juta, like kayak. And then in the end of the story kayak, mau dapat pendapatan pasif kayak gini, kontak gue. And then waktu di kontak, pretty much ngarahinnya ke scam MLM, di mana kita juga harus ada fee bayar. Bener kayak yang Natasha tadi bilang, ada fee bayaran yang kita harus bayar. Dan eventually I noticed, oh, it's another Ponzi scheme, di mana, well, it sucks. That's my experience sih. Hmm. Jadi kayak sebelum ini kan gue baca banyak artikel gitu ya, kayak banyak orang tuh yang ditawarin MLM itu dibilangnya tuh kayak, oh, uang yang lu taruh itu kayak investasi, kayak uangnya tuh bakal balik gitu kan. Nah, jadi ada artikel yang tadi gue baca, ada orang join MLM dan dia hilang hampir 100 juta. Dan sekarang kayak dia itu in debt gitulah. Dia awalnya disuruh bayar kayak 100 juta itu buat jasa gabungnya investasi. Tapi habis itu uangnya tuh nggak balik-balik. Dia kayak dapat komisi itu kecil banget, karena misalnya dia dapat 1 juta tapi dia harus bayar ke atasannya tuh kayak 600.000 atau 700.000 gitu. Dan banyak artikel tuh bilang kayak yang biasanya kena MLM itu anak-anak universitas yang lagi nyari uang gitu, karena kan kayak um, apa sih, mereka cara jualnya tuh kayak oh bisa bikin uang cepat gitu kan. Nah, my first question for you guys is, menurut kalian kenapa sih orang tuh bisa tertipu kayak MLM atau Ponzi scheme atau pyramid scheme gitu? Hmm, Mungkin I'll go first ya. Terus Mm. menurutku orang-orang tuh ketipu gara-gara yang pertama kali nawarin atau yang benar-benar ngepromosin tuh influencers zaman sekarang gitu. Mata gue sakit. Why am I crying? Anyways guys, jadi kalau menurut gue ya itu it's because the people like the MLM organization, they usually to disguise themselves as entrepreneurs and like an entrepreneur group. Jadi as someone who's like very new to yang nggak tahu MLM, or like yang as a young individual who wants to make money, who yang kayak is jiwanya kayak wah bener-bener mau cari duit gitu, ditawarin sama orang
yang bilang oh ini kita grup semua isinya tuh all we want to be entrepreneurs and we have a way to do it. Jadi kayak it's gonna be so easy for someone who's like really wanting to make money to fall into that, kayak pikir oh ini kayak this is it for me, kayak ini kalau aku ikut grup ini nanti diajarin caranya kayak like a mindset for passive income. That's also a word that I see used a lot by MLM people, passive income. So yeah, I think that's why it's so easy to fall into it. Lanjut, ada yang mau beropini? Funny. To be honest, because I think I'm not in the business kayak background, jadi aku nggak terlalu ngerti. But pikir-pikir lagi tadi with your first question, kayaknya aku pernah deh ditawarin, tapi aku kayak nggak sadar gitu loh. Kayak pernah di Instagram, kayak like oh how are you, terus kayak I have this business opportunity, are you interested? Kayak honestly kayak karena aku nggak interested in doing kayak business juga as of now, jadi aku langsung kayak tolak gitu loh. Tapi aku nggak sadar itu kayak MLM. Probably kayak it is gitu ya, those like the first few signs. Tapi iya sih yang Louis bilang make sense banget, kayak these days kayak young people tuh kepengen kayak make money. The word passive income tuh interesting banget pasti. Like you wanna earn without doing much. Apalagi when you're doing uni kan you're doing something else. Jadi why not study and like earn at the same time. Jadi kayak that's an interesting point sih buat aku. Tapi ya ternyata probably ya aku juga pernah ditawarin, cuman nggak sadar aja. Well, my opinion, easy, 2 words, uang cepat. When people hear the term passive income, when you imagine yourself getting passive income, itu kayak like from any source, like you would be very interested because like who doesn't want money yang datang dengan sendirinya tanpa harus kerja keras, like ada kerja dikit tapi like kerja ringan, like that's why people langsung kayak kalau orang denger wah ada pendapatan pasif terjamin gitu, kayak yada penuh dengan janji yang seakan-akan akan menjadikan lu kaya raya dalam waktu cepat, itu orang pasti tergiur. Orang tergiur kadang lupa logis. Ya iyalah, pasti orang bakal dengan mudahnya bisa masuk skema MLM, dan kadang-kadang juga MLM-nya itu adalah skema Ponzi. Gitu sih. Oke, jadi buat question berikut mungkin kalian bisa siapin background kalian buat kayak kalian setuju atau enggak. Tapi jadi kayak ada cerita juga nih, selain kayak murid-murid di Indonesia, kebanyakan yang join MLM itu kedua adalah ibu-ibu rumah tangga yang selalu ditawarin buat MLM. Dan kebanyakan dari situ keluarga mereka tuh bisa rugi juta-jutaan. Kayak 100 juta, 20 juta, 30 juta. Nah, mungkin ini pertanyaannya agak obvious ya, tapi kayak menurut kalian MLM itu jahat nggak? And kalau udah siap, kita bisa ganti background. Kalian bisa ganti background kalian in 3, 2, 1. Wait. Nah, karena semua hijau di sini, menurut kalian kenapa MLM itu jahat? Siapa yang mau mulai? MLM itu Okay, Louis, go ahead. Prawira. No. I interrupted you. I'm sorry. I interrupted you. you. Udah mulai duluan, lu belum? No, after Prawira and then me. Fine. Okay. Tadi questionnya kenapa untuk beberapa orang MLM itu jahat? Gue kasih contoh baik dulu. A good MLM yang, well, menurut gue baik ya. I could be right, I could be wrong. Amway. Gue sebut brand aja ya. Amway is a very huge MLM yang tersebar seluruh dunia, dari Amerika and then bahkan sampai Indonesia. Even in Australia juga masih ada, tapi I've never heard of Amway in Australia. MLM yang baik itu gak akan bail out on the people underneath the system. That's a good MLM. Is it correct to have an MLM? Yeah, a business-centric MLM industry. Why not? Tapi of course it comes with its own risk.
some people yang ngalamin sial itu loh kebetulan orang-orang yang memiliki power untuk menjalankan MLM-nya dari benar-benar dari core-nya itu, they actually have a bad um, apa namanya, they have a bad intention. They want to take all of the money from the people who invested in the scheme, and that's why MLM bisa jahat. Tapi again, that's why I say it, yeah, it's okay. MLM itu bisa baik sebenarnya sih. Gitu. Lewis, go ahead. Yeah, I think the reason kenapa itu jahat, it's because of like what Prawira said, like the majority of the money that's generated yang mereka bilang passive income, quote unquote passive income, it's not from the product they're selling, but it's from people that's joining. And like once kayak maksudnya kayak orang a circle of friends walaupun oke lah bisa A ke B, B ke C gitu, tapi kayak it's gonna end somewhere gitu loh. It's not like the whole world is gonna be controlled by MLM, kayak nggak mungkin. It's gonna stop somewhere. And not only that, itu juga kayak gimana ya, you're gonna have to ask your friends to pay 3 juta to join a club that you're in, and that money is gonna go to someone above you who's above that person. Jadi kayak the resource where the money is generated is just like from human. It's not from a product they're selling gitu, which I think is bad, bisa dibilang jahat. But what I think yang lebih jahat lagi is the way they market it, the way they get joiners. Itu kayak it's very dodgy. They don't say how it works. What they say is mereka fokus on the product, say that yang generate the income for you is gonna be the product. You're gonna have to sell a product. Padahal kayak no, that's not true. And like how they do it is they kayak coba deketin orangnya dulu, coba deketin targetnya, without even saying exactly what the MLM business is doing. Terus bilang kayak ini kita passive income, bla bla bla. Tiba-tiba kalau ditawarin mau ikut, suruh bayar 3 juta gitu. Tadi pertanyaannya apa? MLM jahat nggak? Oh iya. Iya menurutku. Tapi dari pertama sih sebenarnya prinsip MLM aja tuh for me aku kurang ngerti ya. Kalau misalnya kayak kenapa sih mau jual barang janjinya laku? Kalau emang janjinya laku, kenapa kita harus beli dulu barangnya? Kalau emang laku, kayak contohnya misalnya kita sebagai sales ya, kayak misalnya kayak aku sales, misalnya kayak orang sales yang penjualan mobil, emang mereka disuruh dulu beli mobilnya udah gitu baru ngejual lagi kan enggak? Jadi untuk ngapain kalau emang produknya bagus, ngapain kayak orang penjualnya harus beli dulu, ngapain sih? Nggak ngerti sih. For me nggak ngerti sih. Kalau emang kayak mau udah kayak kerja aja, kalau misalnya work on commission make sense sih menurutku. Tapi kalau disuruh beli dulu nggak, karena makanya sampai ada orang kayak bisa rugi ya, bisa rugi kayak banyak banget. Dan yang bikin MLM jahat itu adalah mereka tuh target orang-orang yang kayak quote on quote kurang mengerti soal perdagangan, soal bisnis malah. Jadi orang-orang itu di educate atau di groom malah, kalau menurutku kayak malah di educate kayak seolah-olah ini loh, kayak dagang tuh emang kayak begini, lu tuh emang harus investasi dulu, etc. Ya padahal ya sebenarnya kalaupun emang that's the case, cost-nya juga nggak mungkin setinggi itu. Langsung kayak invest 3 juta. Kan orang orang mikir kayak 3 juta, oh maybe bisnis kayak gitu kali ya. Gitu sih, mungkin mereka nggak sadar aja. Iya, setuju. Interesting sih dia kayak yang what Ariel said, kayak according to statistics gitu kan, yang kena, bukan yang kena, tapi most of them is like housewives gitu kan, ibu rumah tangga, right? That was your research. Iya, interesting juga sih dia targetnya, benar kata Nat, yang people yang nggak terlalu understand, dan yang kind of easy target gitu loh. Kayak I think if you're like, again, I don't have a business background, tapi if you're a person really doing business, probably kamu pasti cari partner atau apapun yang ngerti bisnis juga nggak sih? Kayak that's like lumayan common sense. Jadi the fact that you're not looking for people yang really competent
itu ada underlying motifnya bahwa ya probably you just don't wanna do business with them, you just gonna like exploit them in a sense gitu loh. Gitu. That's what I think sih. Nah, tadi gue bilang kayak banyak kayak orang tuh tertipu kayak karena mereka kayak uni students yang mau nyari Ariel, we lost you. Jadi tadi kan gue bilang kayak banyak korban itu kayak uni students atau misalnya kayak ibu rumah tangga nih gitu yang mau cari uang cepat. Nah, salah satu yang kayak mulai trending juga itu adalah banyak influencer yang juga promosiin MLM. Ada di Indonesia, ada di luar negeri pun juga ada. Nah, gue mau nanya aja sih opini kalian tuh gimana terhadap situasi itu ya. Karena kayak influencer itu kan ya mereka followingnya juga banyak gitu loh. Dan kalau misalnya mereka kayak promosiin produknya yang ternyata MLM tuh gimana, kayak itu kan ya kita tadi udah ngomong kayak MLM itu kayak atau Ponzi scheme itu kan esensinya tuh nipu orang gitu loh. Jadi kayak ya gue mau nanya dari kalian aja kayak opini kalian gimana gitu. Influencer tuh menang di trust sih. Influencer tuh orang-orang percaya sama mereka. Jadi kalau misalnya mereka promosiin, oh ini produk bagus, lu join aja tim gue. Jadi kayak kesannya, wah, gue bakalan kerja bareng influencer nih. Itu pertama. Terus kedua kayak, gue percaya sih. Ini maksudnya kayak dia aja ngelakuin. Artinya bagus dong. Artinya kayak legit dong gitu. Bukannya kayak nggak mungkin kayak, apa sih namanya? Ya nggak mungkin lah kayak nipu-nipuan orang influencer kayak terpercaya ini aja ngikut. Kok masa kayak aku kayak ketakut atau gimana. Terus dan mereka juga bilang they have their team. Jadi kayak dibilangin we're going to work together, kayak kamu gak bakal sendiri, kamu bakalan kamu bakalan kerja, didukung, disupport, etc. Tapi menurut aku sih itu cuma janji-janji aja sih, karena hampir nggak pernah aku ngelihat kayak ada influencer yang ngelakuin itu in the long run. Kayak setahun udah ludes gitu. Anyone Well, else? The so-called influencers yang willingly promote such MLM or Ponzi schemes, well, they're not really thinking. I don't know. This is my opinion. Mungkin beberapa dari mereka sadar, waduh ini skema Ponzi sebenarnya, cuma like, yeah, what harm could it do? Or kayak maybe they don't even know it's a Ponzi scheme or an MLM. Tahu-tahu aja kayak kita boleh promote program kita nggak ke kamu, tapi nanti dibungkus kayak gini ya. Ya like mereka mungkin ada yang sadar, iya, ada yang nggak sadar juga, mungkin lebih ada, tapi lebih banyak yang nggak sadar. Kayak mereka tuh like partaking in a Ponzi scheme. So yeah, they're not. I don't think those people are acting in good faith. Dan bener sih, usually people look up to influencers with the hope kayak to be inspired, to be impressed, tapi ya malah the actual influencers yang influence their followers, well, they're pretty much bringing them astray, they're leading them astray, which is unfortunate actually. Yeah, and I think maksudnya like I understand influencers banyak yang ikut, tapi kayak we have to keep in mind juga bahwa balik lagi not all influencers are, we can say, pasti business savvy juga kan, right? They can just be just like influencer yang a lot of people are basically nggak tahu ya, probably di Indo juga banyak yang cuman sekedar influencer kind of thing, kayak we never know apakah mereka benar-benar mengerti tentang MLM or not, itu gimana mereka mau research tidak atau apa, and are they experience in it gitu. Jadi there's kind of kayak question gitu sih. Iya, no, you're right. Bahkan kayak influencer aja bisa ketipu, maksudnya bisa ke makan omongan influencer lainnya gitu. Kayak teman-temannya pada ikutan, apa gue ikutan juga ya? Kayak teman-teman gue pada ikutan nih, terus tiba-tiba disuruh bayar, kirain kayak oh ini ya benar, mereka bukannya bisnis savvy. Jadi mereka kayak nggak tahu. Terus nanti kalau misalnya dapat kabar kayak
kalau ikutan MLM, mereka baru kayak, itu MLM apaan sih, baru ngerti. Makanya kayak mungkin di long run, mereka lama-lama sadar, terus ada yang sadar, ada yang kayak, ya udah ternyata this is not, nggak mungkin stabil sih bisnisnya MLM itu. Oke, jadi kayak kita semua udah established sih bahwa kayak MLM atau Ponzi scheme itu in general is very bad karena kayak ya nipu orang kan. Jadi sebagai kayak penutup buat video ini, kayak kalian masing-masing mungkin ada nggak kayak tip gitu buat kayak teman-teman yang nonton gitu biar mereka tahu kayak oh ini tuh MLM atau kayak ada nggak sih tip gitu ya biar orang lebih sadar kayak apa yang mereka tawarin, dan kalau kalian pun mau, kalian ada nggak kayak pesan-pesan buat orang yang masih nipu lewat MLM? First, ya ini my dad always tells me, kalau kerja itu harus dibayar. Yang namanya kerja itu ya dibayar. Kalau misalnya nggak dibayar, itu nggak kerja. Kalau misalnya nggak dibayar, itu kayak, ya maksudnya kalau nggak dibayar tuh volunteer. Kalau bayar, itu lu yang bayar, itu namanya penipuan, bro. Unless maksudnya kayak bisnis sendiri sama MLM tuh beda ya. Kalau misalnya bisnis sendiri, lu bikin produk sendiri, bikin planningnya sendiri, itu make sense. Tapi kalau misalnya MLM yang dijanjiin kalau duit lu punya income lu itu bakalan dibagi-bagi lagi sama atasan lu, duitnya, maksudnya kayak lu dengan mulai aja lu harus beli produk dulu. That's not right. And pesan untuk orang-orang sih, I would say do your research first, kayak pastiin dulu bisnisnya itu benar, karena 3 juta tuh bukan uang yang kecil loh. Kalau misalnya kalian bisa menggunakan 3 juta itu di duit yang lain, ya kenapa enggak. Jadi ya berhati-hatilah dalam menggunakan uang. Ya. Oh, next Kamu kan ya. waiting for it. Kalau nggak tahu MLM apa, or like, I guess it's not just MLM ya, it's just financial advice in general. If you think it's too good to be true, then it's too good to be true. So like, just do your research. Don't you want to say kayak yang apa, kalau sama temen nih jangan maksa tawarin MLM tiba-tiba kayak. Oh ya, yeah, and like buat yang kayak udah dalam MLM kayak you know, or like considering to join MLM, just be careful, because I've heard from kayak orang-orang yang emang udah pernah ikut MLM, mereka kayak gara-gara ikut MLM itu dan coba tawarin teman-temannya, kebanyakan ya kehilangan teman gitu. So just be careful. There was this one time kayak Louis kalau nggak salah telepon temennya, terus kayak nanya kenapa kabar bro, apa kabar, terus temennya kayak bro lu mau nawarin MLM ya. Ya, and padahal gue telepon temen gue buat nyari kerja, gue bilang bro ada kerjaan nggak, tapi dia pikir gue mau nawarin di MLM. That's how influential MLM has become. That's scary, Louis. If you call me like that, I'm kind of scared. Yeah. Oh shit! Is he actually going to offer me some scheme? Tapi anyways, for those who are considering to join an MLM scheme, like what Louis said, if it's too good to be true, then it's too good to be true. So might as well take warning, your warning sign. Like look, there are better ways for you to generate money, like generate money yang pasif juga ya. A little financial advice dari gue yang lagi main-main sama financial instruments. You can start with deposito, you can start with reksadana, you can, kalau if you have modal lebih ya why not lari ke saham. Tapi again, like there are better ways to make money, so use your logic. Maybe for me just simply kayak Louis udah mention sih kayak just do your research kind of thing, you know, like even I mean aku juga baru tahu tentang MLM from my friends who actually have experienced it, have like backgrounds in business gitu, and it's not hard to research, you know, you just need to like open your ears in a sense, open your mind juga gitu on like
trying to find out ini tuh apa, and is it good for me, is it good for anyone else gitu. Terus iya sih, I mean kalau apa ya, in terms of like making money, there is no easy way, dan maksudnya kalau nggak capek, maksudnya ya you know, you cannot earn without not being tired kind of thing. Tapi hati-hati loh, waktu itu aja kayak influencers tuh banyak yang mendebatkan itu. Banyak influencer bilang kayak, kita tuh capek kok, ini tuh kerja kok, kita capek. Jadi tuh ini juga bukan hal yang gampang, ini susah kok. The fact that they have to say that it's hard. Kalau orang kan kayak, maksudnya kalau kerja kan bilang kayak enggak kok gampang tuh untuk kayak ngajak mereka. Kalau ini kayak enggak kok ini susah kok. Because they're trying so hard to convince people that this is a hard work. So it's not too good to be true. So maybe there's that challenge juga kayak, oh it's hard tapi kayak, oh you're gonna get a huge kayak payoff, tapi to be honest real work and business you never know payoffnya apa gitu kan. Jadi exactly. tetap too good to be true sih, tetap gitu. If it's like, oh this is certain, kayak to be honest nothing is kayak certain anyways kan, just True, nothing is certain. well kayak iya gitu, jadi kayak Just death. yeah exactly. Jadi kayak iya. So tapi I mean a bit common sense, I think maybe I'm wrong, tapi kayak a bit common sense juga in that kind of point. Like gitu sih. Okay guys, thank you for all your opinions today, and we'll be ending the video right here. Jadi kayak buat teman-teman yang udah nonton video ini, semoga kalian juga kayak mempelajari sedikit tentang MLM, dan kedepannya teman-teman yang nonton juga bisa lebih tahu dan lebih berhati-hati lagi biar nggak kena Ponzi scheme atau MLM, karena tentunya di Indonesia masih banyak lah bisnis yang kayak gitu. So we just wanna say thank you for watching our video, and we'll see you guys next week or in the next video. Bye. Bye.